ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ 9 ଡିସେମ୍ବର 2025 ସଜନାକ ଫୁଟବଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆଜି 17 ଫେବୃଆରୀ 2026 ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଦିନ ସଜନାକ ଫୁଟବଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲାଗି। କାରଣ ଆଜି 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇबर ଆମେ ଏଚିଭ୍ କରିଛୁ। ତ ଇ ଯେନ୍ 1000 ଲୋକ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଡ଼ୁ ଆମର୍ ସଜନାକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପରିବାର ଆଡ଼ୁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଆଭାର ପ୍ରକଟ କରୁଛେ। ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ଭଲ ପାଇବାଟା ଦେଇଛନ୍ ଏଇଟା ଖାଲି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବାଟା ନେଇ ଦେଇ ଫୁଟବଲକେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଦେଇଛନ୍। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବିଗତ 2 ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ଇଭେଣ୍ଟ ଫୁଟବଲ ଇଭେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ସ୍ନେହ ଦେଇଛନ୍ ସେ ସ୍ନେହରେ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଆଶା ରଖୁଛୁ ଇ ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ, ପର୍ସନାଲ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆହୁରି ଟିକେ ଆଗକେ ନେଇପାରମୁ। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛନ୍ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ଯାହା ଆଶା ଅଛି ସେ ଜିନିଷକେ ଆମେ ପୂରଣ କରବାର୍ ଲାଗି ସକ୍ଷମ ହେଇପାରମୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିବାରୁ আর সমস্তଙ୍କର আশীর্বাদ কামনা করুছে। আগামী সময়ে আমার সমস্ত সাথে জড়িত রহুন ও আমকু আশীর্বাদ প্রদান করুন। নমস্কার, ধন্যবাদ। তো বন্ধুগণ যেন দিন আমি আমার চ্যানেল ওপন করেছিলু ইন্ট্রোডিউস করছিলু ডিসেম্বর 9 2025 সেদিন বি আমি গোটে কেক কাটি করে আরম্ভ করেছিলু। আর আজি আমি যেতে 1K এচিভ করছু আমি কেক মাধ্যমে আমার যে টিম অছেন यूट्यूब टीम समस्त को नहीं करी गोटे केक काटवा लगे आम जाऊँ। तो बर्तमान आम केक काटवा के जीमा।